ke ko do kanyin karido kabo kofe ko ciren tale sanna yelela ko atemena muso jamakulu do ka ko kala jaba cogo fo ko sahlende wa hata biya ko ka sege sege de parce que ciren ka sanna yere al isra'i wal miraj qisa chaman bala masaha albaniya kitabu do dilanin fanaka munum sahara la ko sabati munum masaha ko bola qisa chaman de nana la munum sahalente bon ko kitabu mo be kitabu sa kadi demisenu ma me kitabu min ni photo bala adamaden photo ni ma photo bala ubo o sanni ke chogode o don ke ba uyayira kitabu min ni aya sura dilalendo nafa bala dina nafa do bala me photo imbaka ni e ya sa photo imbese ka cinya ka bola ebe photo inde cinya ka bola photo inyoro kunkolo yerebo fara ka bola ube ibe kole daka ube ibe khilafu daka mana ka papier do dila ka daka comme bu ka kayu dila chogomi mana ko ni be fere ke ka photo cinya ka bola donc ibi yere na fani kitabu me pemmin ba ko ni bi yere na fana o don ko ko na be yuro mira tese ka cinya e kala nyini te ma kitabu sa photo kama e kala nyini ke ka ke kitabu sanna e bolo na fa min bala de e makote photo la ikalla nyine ka to we wa alaykum salam bo ko sagani ba alu ulu fula be jakka bo to we kilende na sera binani madro saka kelende be bo ube ba kelende bo kata fo ewa keme ani muga ani kelema na sera keme ni muga ni kelema saka fura ube ba fula be bo iye chema bo ye muso bo chiden ko saato ko kelende ka bodro ko bo ko telefoni ka sebeli kala mana ki ka kutuba de la ka telefoni la bi bolo mimbari sanfe ube ka ordinateur ki ka kutuba kala la bo don ke ba bolo fewundo nema udo ni ala yu kanye atese ka haramo ni basi be kala me ayirala an cinsilen ka to an ka kitabuka an cinsilen ka to e yere ka kitabu sebe ika kutuba sebe ka jonae ube ni be se ka kutuba ko foyi kunkololo la iko fo ninde e cide ni seba ni sharafu katabolo nunu nye kokura ude donc sharafu salu ye kutuba kala chogomi ka sebe papier la iki ka kutuba kala ube ka jo ki ka kutuba kala kunkolola kutuba kala chogo ye ode ibi ka kutuba kala chogola ode kanyi ka teme telefoni ni ordinateur utaka telefoni be se ka bloquer kito mimbari ka ordinateur be se ka bloquer kito mimbari ka donc ika kutuba ka sebe o ode fana be ewa kuraji di mugo madina nyanyire na sege sege la nunu be fari fagade na ti silamauma kafiru fule kana ni ko sugu nunu ni be korode ka silamaw faru faga u ka dina la ewa u ka dina nyanyine la anu ka dina kalena ku fari faga donc silamaw ka kari ka bola u ku ka kitabu nyini u ka kutuba nyini kitabu kono ka sebe u ka kitabu ewa kutuba nyini kitabu kono ka durusi ki jonaye ode kanyi salafu tumbo ode ka kurajibu ode la go ibe sege minke kutuba nyanyini la inya be lajele munuke kutuba nyanyini la ibe fenchamande korosi be sam fenchamanya bebe sebi ma baraje men nin kokura nunu kokura do ma haramude ne anka to anka salafu tabolo ko anka kutuba kalancho la ode kanyi bo ko do ko ulu kalmami
n'a be saliji ta ko a be se ka a tege ko siɲata a be se ka ɲɛda ko siɲata ko olu y'a ɲininka o la ko a ko diina ka du ko diina ka du ne bɛ min fɔ diina ka du wasu de b'a la diina ye nin fɔ ko wasu de wasu de bɛ ale la mais k'a fɔ diina ka du delila de bɛ sɔrɔ a bolo nin na ayi delila si tɛ nin n'a bolo ciden ka saliji cogo fɔra de sufe n'a bɔra kunkolo la bolo fula kini ani numa se kini ani numa ɲɛdaw i k'u ko siɲɛ kelen kelen i b'u k'u ko siɲɛ fula a dan ɲɛ siɲɛ saba i bɛ se ka sufe dɔ ko siɲɛ kelen ka sufe dɔ ko siɲɛ fula ka sufe dɔ ko siɲɛ saba mais a dan ɲɛ saba de n'a tɛmɛna saba kan i dan tɛmɛna n'a tigi yɛrɛ y'a tugu de ka tɛmɛ saba kan i dan tɛmɛna a dɔw fana bɛ wasu de b'o la sɛtanɛ ka wasu de b'o la n'u y'u tɛgɛ in kɔ a bɛ na i ma ko a ma kɔ dɛ i bɛ saga kan n'u y'a kɔ a bɛ na i ma ko a ma kɔ i bɛ saga kan fo a bɛ kɛ siɲɛ tan o de y'a to dɔw y'a yira dɔɔnikɛbagaw la u bɛ se ka ɛri kelen kɛ saliji kelen na parce que n'u ye yɔrɔ min kɔ dɔrɔn a bɛ yira la ko a ma ɲɛ dɛ i bɛ saga kan dɔɔnikɛbagaw ko nin ye wasu de mɔgɔ kana wuli a nɔfɛ ni e ye yɔrɔ kɔ siɲɛ kelen hari n'a nani ma ko a ma ko continue ka saliji la i k'a ba i ka wuli ka taa u ko n'i ma dabila nin laban de bɛ kɛ hakili bana ye mɔgɔ la a laban de bɛ fa don mɔgɔ la donc diina ka don ka tɛmɛ sufe ko ka tɛmɛ siɲɛ saba ko o tɛ diina kɔnɔ o tɛ diina kɔnɔ a ka du dɛ mais nin kɔni tɛ diina kɔnɔ a dan ye sufe dan ye saba de kunkolo kɔni siɲɛ kelen de sabatira o la kunkolo ta kelen de sabatira o la k'a kɛ ka taa k'a sagi i suma min bɛ to i bolo o la i bɛ tilo salo n'o ciden k'ale ujinɛ ni miras a ko tilo fila bɛ kɔnte kunkolo de la mais ka sufe tɛmɛ saba kan ko diina ka don ayi o tɛ sababa ye dan ye saba de ni tɛmɛna saba kan i dan tɛmɛna waaleykum salaam bon ko mɔgɔ min ni ala y'a daminɛna komi bɔbɔw ka sali cogo bɛ cogo di bon ninnu diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka sali cogo min kɛ a b'o de kɛ yɔmali kiyama dɔ lagara u ka ko bɛ ala bolo min ye bɔbɔw ye mɔgɔ minnu wolola u fatolama ani musirikiw denw an'o ashabili fatira dawa ma se mɔgɔ minnu ma dɔɔnikɛbagaw ko yɔmali kiyama dɔ ala yɛrɛ de bɛ ninnu lajarabi ni ko dɔ ye min tun ye bɔbɔ de a b'i la kuma min tun ye fato de hakili bɛ k'i la min tun huja tun ma siw ma de dɔw ko wa kiyama kɛnɛ kan ala bɛ ciden dɔ de ciw ma mɔgɔ dɔ de ciw ma ko ala ko ma kunna mu'adibina hatta nab'asa rasula ko kiyama kɛnɛ kan ala bɛ ciden dɔ de ciw ma ye ni min ye ciden ka kuma labato depuis diɲɛ kɔnɔ ala b'a dɔn ko ni hari diɲɛ kɔnɔ ni e tun ye hakili sɔrɔ ubiyɛn ne tun ye nɛn tun dira e ma ubiyɛn ni hari ni ciden tun cɛra e ma a tun bɛ kɛ nin cogo de la i bɛ taa arijanna ni min ye ciden sɔsɔ a bɛ dɔn hari diɲɛ kɔnɔ ni ciden tun nana e ma ni e tun tɛ bɔbɔ ye ubiyɛn e tun tɛ fatɔ ye ubiyɛn e tun tɛ mɔgɔ ye hari ni diina tun lasiri ma diɲɛ e tun bɛ nin cogo de i bɛ taa jahannama dɔw ko a bɛ kɛ o cogo de la dɔw ko ayi ala yɛrɛ de b'u lajarabi ni ko dɔ ye kɔni kiyama kɛnɛ kan bon ko ni mɔgɔ min ye juwe ta ka yɛrɛ kɛ fatɔ ye dɔɔnikɛbagaw ko ni mɔgɔ min i tun tɛ fatɔ ye fatɔya nana karaba de a kɛra ye juwe min a kɛra dabali de kɛra a kɛra ala ka fa don la fatɔya in nani ma k'i to lahala min na diɲɛ i bɛ kɔnte o de ka kiyama i ka ko bɛ ala bolo masala tun ye silama de san'a ka juwe min k'a kɛ fatɔ silama de tun don bon hari juwe minni kɔfɛ n'a ye sali bila n'a sara an b'a jate silama de fa don n'a la k'a to lahala min na diɲɛ kɔnte diɲɛ jahiru an b'a kɔnte o de an b'a kɔnte silama de donc ba bɛ ko ka kasanka ka ko bani ala cɛ lahara fa sani fa ka don a la sali bali de tun don a hakili tun b'a la wagati min a tun tɛ sali kafiri de don
o ko fere fa donna la jiya la amba jate kafiri de hari na saranta konta kasanka ka ko ba bolo la gara ambe min fo la we ninde bo dersu te se kota ko ka wala wali ke muso be se ka furuce la bato cogo min donc nunu nye nyinin kali watu de mo ke so munum bu bolo awa an ka doni hakkila ku jaabi wannan kan ka ke bilasirali ni fɛnw cɛ ni muso ka hakke tɛ ba i y'a fɔ cogo cogo a tɛ se ka ba nin derisiw ni o ɲininkali jaabi tɛ se k'olu ta bon ko ewa ni muso jiginna ni fulaniw ye yala o den kundi bɛɛ ye dɔgɔkun kelen de ou bien dɔgɔkun fila dɔgɔkun kelen de don tile wolonfilana de dɔrɔn fila bɛɛ sagaw bɛ faga ni cɛmani fila de don i bɛ saga naani faga n'a se b'i ye ni saga naani se t'i ye u bɛ saga fila saga kelen kelen i bɛ saga fila faga a kelen kelen ye bon ni musomaniw de don saga fila ni cɛmani ni musomani de don saga saba ni o se t'i ye saga kelen kelen ni o yɛrɛ se t'i ye a bɛ bi ka bɔ kan mais tile wolonfilana de u bɛ den kundi bɛ kɛ o de la a tɛ kɛ komi ko nin n'a damana tile wolonfila nin fana n'a damana tile wolonfila o tɛ dɛ u bɛ wolola don min na tile wolonfilanaw dɔrɔn u bɛ den kundi bɛ kɛ o de la bon ko wa doko ale ye komarasa de wari misɛn bɛ kɛ ale bolo bon a t'u dɔ la a bɛ kɛ misiri kɔnɔna la mɔgɔw bɛ na ka wari misɛn fala a bolo misiri kɔnɔ bɛ cogo de o tɛ bɛn sanni feere de don a bɛ falen min kɛ diɲɛ ko de don sanni feere de don ciden ko misiri kɔnɔnaw ka sɛnɛya ka bɔ la n'a bɛ falen kɛ ɲɔgɔn na a ye bɔ kɛnɛma a ka bɔ misiri kɔnɔ waaleykum salaam bon ko tahiya fɔlɔ in kalan cogo ye kelen ye faranfasiya dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ faranfasiya b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon tahiya fɔlɔ i bɛ da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tahiya fɔlɔ i bɛ da o yɔrɔ de la bon tahiya laban i bɛ salati ibrahimiya fara kan ani ciden ko an ka tanga ɲini ka bɔ fɛn naani min na ani duwawu ka di ye olu bɛ fɔ tahiya laban na kafiru ma kuma in faamu kosɛbɛ dɛ bon ko yala an ye min fɔ k'a fɔ jihadu n'i taara i ka kafiru wele ka na silamɛya ma n'i ma sɔn jija bɛ minɛ u la k'o ye kafiru bɛɛ de ye wa kafiru bɛɛ de don parce que dɔw ko kifar le hijiri ou bien majusiyaw ko ciden ye nisɔngɔ minɛ u la parce que dɔw b'a fɔ ko nisɔngɔ bɛ bila kitabe dunkɛ dɔrɔn de ba mais dɔnnikɛbaaw ko min ye majusiyaw ye ko ciden delila ka nisɔngɔ bina olu fana la donc ko o la kafiri bɛɛ de don n'an taara wele a bɛ wele kana silamɛya ma n'a ma sɔn a bɛ to a ka taa ka jigiya di n'a ma sɔn ma an b'a kɛlɛ an b'a dawa mais kafiru dɔ fana bɛ yen kɛlɛ bɛ k'u kan k'a sɔrɔ haramu dawa sera minnu ma parce que ciden taara ka cu ka don dɔw kan k'u kɛlɛ o y'o bila de i b'a sɔrɔ dawa sera ma k'a kɔrɔ dawa sera ma parce que ciden tun b'a kɛ fana kɛlɛ cogo dɔ la n'a taara dugu min na a bɛ si dugu dafɛ n'a ye sali wele kan mɛn dugu kɔnɔ a b'a fɔ nin ye silamɛw de an ka tɛmɛ ninnu kan n'a sera dugu min dafɛ sali wele kan ma mɛn a b'a fɔ ninnu ye kafiriw ye a bɛ cu ka don ka k'u kɛlɛ o fana kɛra o ye de u y'o bila de i b'a sɔrɔ kafiru dawa ser'u ma k'a kɔrɔ ma sɔrɔ de waaleykum salaam
Bo ni ma dum be jabili ke be min no de fo ko ciiden tumbe na be keleke abe si dugu dala na ye salli wole kamme dugu min kono atu ulu jihadu abe teme uluka na ma salli wole kamme dugu min kono abe ulu kele bo ko doko ka jaka di bidam ma shaykhul islam bunte mi akuma na ola akon ni bi ka jaka bo adi mugoma dina haqiqa be munum bolo ani sunna anu deme u ka sunna ni dina haqiqa la parce que ni tarika jaka di bidam ma aba yere deme na ka bidia de la abe galon min na be bidam min na ba yere deme na yi akala soso de la ni bi ka jaka di munum be sunna ka ube tawhid ka ube sunna ka ika jakata ka dulu dema anu deme sunna kelela ku deme ala patola bo bidia mo fane fulade nin ka bidia be kafiriya ni jakka do ma jakabo atebbe jakka ka do ma pew parce que munun ka bidia de ka sujudu be kaburu ye kata kantigeli ke kaburu ye kata dafalen ke kaburu ye ibe mo do ola o be bidia mina ba labo silamiya de kono atedda ka pew ki ka jakka di oma min ka bidia e kabaira junubu aba kanna donc ni yere ya do nimbe bidia mina nin tora ka jakka damo be ke sabobe ka bo bidia na ka ke sunna moy ibe jakka damo ni o kanye talifa li qulubi pour ka duskun sama kana sunna ma men ni yere ya do ni afule ni bidia mina ma abla bo silamiya kono ne ka jakka na dira mo ta labo bidia kono fana ba yere de me bidia yere kele de la kanika jakka dama ika jakka di sunna mo ma Como? Bo kera barima sura kera fe ninyin kali jabi fende be ya kono anko de doro e ka barima suru yo isra na imasra yo ni be jakka de bo jakka te etai mo ka jakka bo ka do adonyoro do la ika di islama nyuma de ma munum be tawhidi ka be sunna ka ika jakka di gulu de ma ne barima suru kera chugo e mo e chugo ni bidia de ba bolo e kana siranye ube e kana ne na folo ta ka dama pour e kana folo je ka kisi dilima ma jakka bo law uluti jakka boy mujamala ni mudahana te dina la masala te dina kola dina de jakate etai chide tumami dondola de dona na chide makwa ka jakka dalema chide nya laje sampe ka yijigi awa akomba laje ako jakka alama tilalito na binyuma bolore ama tilalito chide mbolo ala yirede ya ka jakka tilaka do nyorofo ni bo do nyoro inamba dima ni to do nyoro ina ni yoro ti bolo ala jakka ya ala de tay ala de ya do nyorofo ni eyi sago kala kataga do yoro la do yoro te mini ma jakka bo walem salam ko salli ka takbirawo ko almami mun be usama ka kannu jiya o be chogodi donc islamiya sariya la nin ko sugu munun fule nin ye qur'ana de ni ba kala ibe seki kanye nowe ka tajwidi o kanye men min ye kabaru chogoye ida chogoye mun ye kan chogoye mun ye kabaru la ida ola parce que kabaru nu samana to odiya to bunu semini nyinin kara iba fo asadai iya to ewa micro fen sugu do be ba ke micro la be kan sama kata ni ko Allahu akbar aba sama kata ube ni be harafu kana aba sama kata ako fengo fen ni ewa o sadai sugu na be harafu ni ko Allahu Allah akwa be ko mi do fara la harafu ka o yede ka do fara Qur'an harafu ka kata ko atebe o be mishiri mununa uku o bwala akabaru fana ni ya fo e kabaru fa be kabaru sage kata fo ka fen fara harafu ka kata ko tebe o be misiri munu ka bola e way kan fana bo chogodela idda kabaru fora chogomi i ka fo e re ka kan fo chogola mi hada maden ka fo ake ko be yere girani e wa yere fen fara nunu nin ko sugo fana ka o man ka hada maden bolo
har qur'ana tajwidi cogo do fule ngon della ka fu ya salafu maswama ka ke cogo ya do la salafu maswama bo minye kabaru fana ye ikam poso minye dro kabaru fo ka dawka nyo ko fana dama sama ko bi kanna majigine ka ke cogo ya do la ulu manka salli sallu te tilon ke fenya ko salli te tilon ke fenye mo kana tilon ko ke salli da ibe salli ke de mi ala ya siranya de mi dusun kalashi ha wa alaikum salam afa bidiya mo cogo de bon misiri deme ko ni mo misiri deme nyini efe e ya sura fa e bidiya mo iba deme ba na ya sura le be misiri minjo o ye sunna misiri de ona ale ka fa bidiya te nyogon sirala ibe misiri deme ni ale yere be misiri njo ale na afa noro lento nyogona ni ale yere sunna mo de abe misiri minjo fana sunna misiri de ro e ba ale deme afa ka bidiya ba ka damade bon na ya soro sa ale be misiri deme min nyini abadi fa de ma fa de ba ka misiri jo fa in fana bidiya mo de mo kana ka wori do bidiya misiri la bidiya misiri deme li mo kana ka wori do bidiya misiri joli la min ni ale yere ba ka sunna misiri de jo fa ka bidiya ba bola damare ale na ka fa te nyogon sirala e ba de ma ka sunna misiri jo wa alaikum salam bon kon mo min ni jakka ba bolo ale ka balma surube sunna mo de ata dama beta de fo yoroja wa ala ko wati jali qurba haqqahu numa ya fulede numa ya yere abeta de al aqrabu fal aqrab mo ka suruma chogo mi numa ya kata o chogo de la mo ka suruma chogo mi numa ya kata mo chogo de la ni balima surube e setigi balima suru ibe se ka makonye kan na folo jela balima suru makonye ka bunya folo jela ikan jakata ka disira mafanta uma men ni mo min yado e ka balima suru na folo min be ngolo mete se kan nyere kam makonya la kin ka balima suru mi makonya la me jakkan ko ni beshe ko duma sani kata jakkan di mo worema do adi uluma ube ka do di uluma ika balima suru ni ete se kun makonye kan na folo jela me jakka kuni bi bolo jakata ka duma ciden ko sadaqatu ala miskini sadaqatu wala jarrahimi sadaqatu wasilatu akuni jakata ube sadaqati iya takadi fantan wurema baraji kelembiye me akuni sadaqati ube jakka iya takadi balima suruma ko sarafula de bala sadaqati bonu jakka imbaraji be sinji tuku baraji be donc sani mugo kateme ini mugo munun kasuru sani kateme ulula ko ibeta ke yoroja ini munun kasuru nyuma yake wure nyuma ya beta o chogo de la wati jalo qurba haqqahu ciren fana ko al aqrabu fal aqrabu ako mo kasuru katima chogo mi beta o de la bon ni nye jakka ka bo ibo mo munun be nyogon kerefe ka ateme ulula ka tadi fo jamana wore la dol ko ka kuma bo yereka ko ni be jamana minna ibi ka jakka bo katila yende do bolo ko ate daga ika jakka bo kata jamana kata tila jamana wore ebe mo munun cela ulu de bo kan na fulu tikiyado ikani ka jakka bo ulu ce ka bo ulu ce la ko beta di yorore ibadi ulu de ma folo ube har ni beta di yorore ka so ulu yu tasoro folo so soli bo yoro la ka bo me don ko be se ka bo kuma sahale ebe yoro mi iyu so bo jamana wure mi fana fantan be ka fantanya ka gele ube kasara do yu soro jiye ciyale ke ube tasuma ciyale ke jamana wure la ube jihadu mo de be jihadu lai ka jakka bo kata duma e basi tala na darwana men na darura mana ini munu be nyogon ka ulu ka sofolo ko ka do suru jakala o de kausa ka teme ulu ka ko beta yoroja wa alaikum salam anko bobo fattaqullaha mastatatum ni salli waqti siranya mara bese salli chogo minna koke o ba wasa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha alati nin karba kibra fene sete minna ciren ko ja amartuku bi shay fatu min masatatu
hari na bise ka jode ka hakeni jo ka kumbele mina ka ka salli ko ate hari foyi fo fattaqullaha masatatum abese salli cogo mina na ba famu ayira la ka salli ra cogo mi ala bo minay subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا الغمسة سوية هجرية باكلة أني كمناني أني ديناني أني سبا سهروا سفروا min ye hijira sankalo fulanna bisu ye konontonna ye miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo konontonna bisu ye otani woronna ye derisu bena damina minna o ye cheikhul islam muhammad bin abdul wahab aka kitabu do ko salasatu usul sani kuma kana ke nunun be ka folo an ka derisu la ninye ale ka kitabu folo ye ka folo ka ka kitabu ta derisu la